Merik tabi basah ngagai semua bala kita ti seruran gelangau kami ba ai Iban di pancar terus hari studio B RTM Kuching ai Iban sari tu hari Minggu 26 hari bulan 7 bu gelangau aku Medalina Jawai Stephen. Kita ingat pun ke ai Iban ngau berita tu. Projek Jalai Miri Marudi Mulu Long Lama di Pelabak jadi penyungkak penumbuh ekonomi baru di Baram. Untuk dekat nambah ke konektiviti serta muka manyuh agik peluang pemansang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pukul diperanat ke boleh 3.8 bilion ringgit untuk projeknya dekat muka peluang besar agik ngagi sidak kediau ba endurnya. Jalai ke digagak tu oleh ngericah ke sektor servis, dagang temuai budaya ngau bertanam betupik moden ngambil ke dijual ngagai menua luar. Pelaburan tu digagak ke penguntung timpo panjai bak ekonomi ngau pengelantang rakyat. Berduduk harinya Premier Nesar bak biak di Baram, nguasa penau ngau pengelandik kena ngerebut peluang pemansang bak endurnya. Ia bercakap munyinya bak pengerami berjadi ke Baram Regatta 2026 di Dataran Marudi. Masjid As-Salam Marudi, dia tu dekat visit fasiliti kejauh mana lagi hari projek ngangkat ke pemanah masjidnya ke berga 2.48 juta ringgit. Projek tu diperjalai ngenak 3 rengat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik ngabas projeknya pengudah berjadi ke Baram Regatta 2026. Maya penemuannya, Premier bisik ningai jakuk penerang hari Konsel Islam Sarawak berkawal pengawak ngangkat ke fasiliti dalam ngau luar masjid tu. Sekedar hari pengawak ke bisik dikerja yang kau menambah ke ruang dur sembiang, ngadu ke agu serta aircon ngambil ke nyamai 2 orang ke datai bersembiang bak masjid tu. Projeknya dipelabak negap ke tangkup pengawak Masjid As-Salam Marudi nya di kepalan dur sembiang serta aktiviti komuniti bak endurnya. Lakin Belaga 9 jadi champion Pekit Perahu Kayuh Terhad. Pemujur boleh mangkuk yang amat berhormat Premier Sarawak terbuka tu ianya berserimbai ngau Baram Regatta 2026. Tim tu menang prize duit RM15,000 Piala Ngau Midul singgah tagal 1 bak penduduk kedua serta mai pulai prize RM8,000 lalu Taming Sari bak penduduk ketiga lalu menang RM6,000. Begitu sebagai hari acara besar maya Baram Regatta 2026 ke diatur bak Marudi Waterfront. Vandalisme bak infrastruktur telekomunikasi terus jadi pemar. Lebih 726 kes direkodkan di Sarawak bak tahun 2025. Tuk mengungkur pengerugi semak RM9 juta. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi madah dibagi Ministeri Kai Ajak 28 kes diripot ke ngau penyampau pengerugi lebih RM314,000. Tower Smart Sungai Raya di Bintangur bisik 5 kes encuri kabel ngau bateri nyentuk ke ngerugak servis telekomunikasi sidak kediau ngelingi endurnya. Tapi yang penting ialah kita nak penduduk di kawasan luar bandar mendapat perkhidmatan telekomunikasi termasuk internet. Ini penting sebab ini impian Kerajaan Sarawak untuk ngembak kawasan luar bandar dapat dihubungkan melalui internet dan sebagainya untuk menambah apa yang disediakan oleh pihak SCMC lah. Kena mutar ke penanggul tu Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC ngagak pagar pengelikun ketinggi 3 meter beserta ngau dawai berduri bak tabaknya. Ia madaka ngelindu aset telekomunikasi berguna kena nentu ke sidak kediau di menua pesisir terus ngasai ke servis internet ngau komunikasi ngau nadai penanggul. Sarawak terus menjadi teladan bak sukut pemayak mayuh pupu Raban Bangsa di Malaysia. Menua tu ngerekod ke skor indeks pemayak 0.791 ngelui hari Pukuratan Nasional 0.701. Sapit Director General Planning UPS Penyerakup Menua Ngau Integrasi Nasional Sarawak Nur Zahiruddin Amin Husin madah tuk ngayan ke pemujur rakyat Sarawak ngirik penghidup dalam pemaik bak mayuh pupu Raban Bangsa Jalai Pengarap Ngau Budaya. Tuk terus nampak Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia berjakut maya program Dialog Harmoni 2026 Renggat Sarawak di Kuching. Ia megak nesau Raban biak ngirik penyerakup bapalan pelajar tinggi serta guna media rama ngau cara kebetul.
Udah berengkah terbaik bak langit Kuala Lumpur ngau Singapura. Dintu di ke Jakarta 2 bulan lagi. Jenama ke di Penggik Sarawaknya, dia tu terbaik tinggi lagi. Nengkilah remang biru nyentuk ke rampak langit antarabangsa. Ngayan ke julati nyadi nyata. Penerang kesiliak bergelai ngau Vanessa Mering dalam segmen Visi Pertiwi. So I think when we took off, it's a dream come true for everyone, and we just proud to be a part of that team. Nama kami Captain Lawrence Anta. Kami local Gedayu boy, born and bred in Kuching. Selaku kru penerbangan kita orang pagi tu. 20 hari bulan 7 2026, penerbai ke Terubah Hari Sarawak ngagih Semenanjung, mujur serta lancar ngau penerbai Hari Kuching ke Kuala Lumpur. Sejarah tu dirami ngau mayuh macam pengasayati. Laban yau kai semutik penerbai ngelawak palan ke dituju. Tangya sitik pemujur kemai identiti, sada nyawa, pengadang ngau ati temegah bak semua rakyat Ibu Pertiwi. It's 6 months worth of, I think, hard work, sleepless nights, stress. But I think it all came to fruition. The reason why it came all together is just the teamwork, right? Hari tik penuh sejarah megak direkod berserimbai ngau Hari Sarawak 22 hari bulan 7. Lebuh penerbai ke Terubah antarabangsa ngagai Singapura dilancar. Nyadika kelai era baru company penerbai Bilun tu. Right, so we had a very good team, but we did not have a lot of time. So a lot of team members put in, number one, the purpose is there with pace, and then of course there's a lot of passion, but there's immense pride, right? So that's how it all came to be. Tajak pan gaget ngau penerbai ngagendul ke barunya, sitik tanggungjawab ndak kalak berubah. Meneruskan komitmen servis penerbai Bilun menua pesisir RAS. Tungayan ke kerjasama erat antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak kena nentukan pejalai penerbai Bilun terus ditegapkan kelebih hagik bak Raban Bangsa ke diau di menua pesisir. Responsibility is not a privilege, right? So it's a responsibility. You take it on, and it's heavy. Maya Jemahila bisik misi ke nganti. Lalu misinya bergunakan pengeransiang nak ngetuari tiap ikut orang. Nyengkawum kerjasama ngau sukong ari mayu pengkah pihak. Timpainya ngeramai ke bungkur penerbai Bilun ngagai Asia Timur serta negeri-negeri besar bak menua adab ASEAN. Pengawal Air Borneo ngerembai ke pejalaya di sadang dekan nyungkap pemansang ngagai mayuh macam sektor nengkawam dagang temuai ngau ekonomi. Ukai seminak merik penguntung ngagai Sarawak tang megak menua Malaysia. Vanessa Mering, RTM. Kampung Pendam Sadung Jaya dipilih jadi palan berjalai ke program Kampung Iru Madani upis pengeregister Gerempung Malaysia JPPM 2026. Lalu Sekolah Kebangsaan Kampung Pendam jadi penerima penguntung program Sekolah Iru Madani JPPM ungkup ke tahun tu. Nitia penerang berita JPPM, kedua-dua inisiatifnya mungkur penyampau agih belanja RM600,000. Tu dikenaan miki fasiliti ke diguna nintiang hari ngau ngangkat ke pemanah infrastruktur sekolah. Program ti dekat di penyadi 1 hari bulan 8 tu ialah ngayan ke pengerangsing ati JPPM bak pengawak ngelati ke komuniti sertanya dia ke kandang dur ngelingi belajar ti kondusif. Program tu dekat di pejalan dengan cara Hall of Government bergolai dengan mayu bengkai agensi serta tuai-tuai bandurnya. Tu kena nentu ke perkara ke diguna sidak ke dia bandurnya oleh ditangkup ngau mana. Tangkap pengawal apa indai patut diperhati lebih hari seminak ngigak belanja ungkup ruang bilik. Sukong bak perkara pengerai, pengelantang mental ngau pengelandik nyadi apa indai berguna kena nentu ke ruang bilik terus tegap. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Sukri Madah pemar kemayari itu bakal ungkus belanja penghidup duit ngau pengawak di kerja dia tu ngerugak pengelantang sidak ke apai.
Pansip lelaki budiman negara dekat di Pejalai Baru Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13 kena ngada ke lelaki ti ulia bersemekih, bertanggungjawab serta lantang. Teks Jakut Yadi baca cermin Lembaga Penduduk Engau Pemansang Ruang Bilik Negara LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim berserimbai pengurami Hari Apai Rengkat Menua Sarawak 2026 di Debak Betuang. Berbak ngunya LPPKN bisik berjalai ke manyu macam inisiatif yang kaum berperusaha pengerai ngau modul kebapaan kena ngangkat ke pengelantang lelaki serta sidak kedekatnya di Apai. 30 ikut rakyat menua luar ditangkap ketika mayuh macam penyala imigresen pada operasi bersepadu Opis Imigresen Malaysia JIM Sarawak. Operasi diperjalai pada 21 Bengkah Dur di Kuching berlabuh hari 23 ngagai 24 hari bulan 7 tu tadi ke Tegal komplain hari mensia mayuh serta hari pengawak mansia di pejalai. JIM Sarawak bak penerang berita madah 117 ekor orang Ari Mayuh Bengkah Menua bisik diperesas pemanjai operasi di pejalai bak palan makai premis di pelabak berjalai ke aktiviti judi online serta palan pemerindang. Semua sidak ke ditangkap tu di baik ngagai Opis Immigration ngambil keatur nangkan kenya oleh di pejalai pengudah sidak di pelabak salah baru Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63 kurungan Akta 155 serta Peraturan 11-7-A Peraturan Immigration 1963. Untuk nakak berita aiban kita pagi tu, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Gato aku Medalina Jawa Stephen, Madah Kediri, mupuk dulu. Aku berjanji akan satukan semua. Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.